Ćao svima i dobrodošli na moj kanal, ja sam Liz i ja sam Australijanka koja se slučajno zaljubila u Srbiju i srpski jezik. I danas podelit ću zašto srpski je veoma teško za nas, izvorni govornike engleskog. And I just like to say, if you didn't understand what I just said, I do subtitle all of my videos in English and Serbian, so you can find that in the bottom right hand corner. Now available in Vietnamese and French. Alright, beauty. Let's move on. Prvi stvar, dupla negacija. Na engleskom ako koristim dupla negacija, moja mama bi rekla nema pirinač za tebe. Moja trauma. Tako da kada pričam srpski, treba da promenim moje mišljenje. Mi imamo samo jednu šansu da pokažete naš emocija, naš osjećanje. Na primjer, I don't have anything. Ali na srpskom imate dve šanse. Ja nemam ništa. Uvijek se mučim sa reći koje imam nj i lj u istom reći. Ljiljana. Liljana. Am I doing it right? I o njegovim razmišljenjima. Sad sam bolje, ali kada sam bila početnik, nemoguće. Također mučimo se sa č i č. Dž, ž i d. Oni su baš teško za nas. Treći. Na engleskom i na francuskom imate dve različite konstrukcije da vidite različit između imperfektiv i perfektiv. Ali na srpskom treba da znate koje je koji. Naprimjer, skakati i skočiti. Skakati je imperfektiv, ne stavim da skačim. Skočiti je perfektiv, gotov. Konstrukcija je isto. Baš je teško za nas da znamo koji je koji. Samo treba da znam. Da osjećam. Osjećam svaki put ima samo jedan reč na engleskom, srpski ima barem 3. Next. Onda, zatim, sljedeće, potom. Drugi primjer je really. Baš, stvarno, zaista. Također srpske porodice. Imate mnogo reći za sve. Srpski ima reč za great grandmother. Par đupana. Ne mogu da verujem. Na srpskom, ako promijenim ili dodam prefiks, značenje za reč je različit. Predgovor, ugovor, izgovor, dogovor, nagovor, odgovor. Možda imate više, ali ništa ne pada na pamet sad. Možda vidite ovaj meme, ali imam nešto bolje. Na francuskom stres je uvijek na kraju reći, ali na engleskom i na srpskom uglavnom su nasumični. Srpski akcenti je kombinacija od stresa i tona. Na engleskom mi imamo isto stvari, na primjer object i object. I na vijetnamskom mi imamo tone. Dao, 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 dao. To je zašto Vijetnamci zvuče kao mačke. Mao, 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 mao. To je bio poznata pesma. Na srpskom nikad nisam sigurna gdje je akcent u reči. Ali nije problem, zato što na srpskom uvijek ima kontekst. Srbi uvijek znaju šta volim da kažem. Ali očigledno još uvijek zvučim kao stranac. Polako. Kada sam učila francuski, uvijek mi žalimo o rodove. Zašto sve moraju da bude ženski ili muški? Ali mi uvijek bismo rekli, barem ne učimo nemački ili slavni jezici, zato što oni imaju treći rod. Srpski ima 3 rodove, ženski, muški rod i nešto između, srednji rod. Mi nismo navikli da imamo rod i kako da promijenimo reč, pridjev i imenice sa svakom rodu. Padeži je očigledno teško za nas. Ljudi misli da engleski nema padeže, ali imamo. Mi imamo nominativ, akuzativ i genativ. Stari engleski je imamo dativ,
Da, mi imamo 3 padež, ali samo koristimo sa lične zamjenice. Tako da padeži još uvijek su veoma teško za nas da naučimo. Na engleskom značenje je u radosled reči. Ali na srpskom zbog padeže možete da promijenite radosled reči. Tako da kada slušamo srpski, ne mogu da razmišljam reč po reč. Treba da razmišljamo rečenice po rečenice. Moja najteža stvar na srpskom da učim je bio kako da planiram moje rečenice unapred. Naprimjer, ove rečenice. Koja je moja omiljena srpska reč? 5 sekunda da kažem ove rečenice. Ako volim da kažem ove rečenice, treba da znam unapred da na kraju rečenice je reč. I reč je ženski rod. Tako da treba da komenim koji, omiljeni, moj i srpski do ženski rod. Nisam sigurna kako ljudi rade ovo prirodno, ali znam treba da nastavim, treba da pričam, treba da slušam, treba da vežbam i posle 10 godina moj srpski će biti savršen. I konačno to je sve. Recite mi šta mislite ispod. Hvala vam puno još jednom i vidimo se uskoro. Ćao!